फड़ है वो। को ऐसा लगल है देखिए। को ऐसा लग गया अभी से। काजल को उठा दो, देखेगी काजल को उठा दो। देखिए उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काजल उठो, मॉर्निंग का देखो और अच्छा लग रहा है। काजू देखो सुबह का थी। गुफा में घुसा हुआ। तब ये कोई सा है क्या लोगा। देखो ना कितना गुफा में घुस रहा है, कितना बड़ा बड़ा गुफा है। तो ऐसा लग रहा है। वहाँ बैठ जाते थे साथ, वहाँ बैठ वीडियो बनाएगी, वीडियो बनाएगी, रहने दीजिए। यहाँ लगता है धूप पर नहीं होता।